Kapivosyan ng tabi Malaysia Madani mempai kaduga izo dimna Michael lit abalay kadazan dongo subab diti tada ko onom ko duvong padam onom Wuhan ko tu duvong ibu duvong padam himo monong ko au gigi na kupulintan pagunda pinggi saman Singapura do papavakas pionitan miampai Sabah monoy mo iwazon Montelida tu seri Panglima Haji Jinor do hobi ginmu kapapuvan mantat pagundi ho. Pagod dia minanay mo isidora katambuhusan kapantangan dia hansanon takawa Singapura kumaid Malaysia Vanu Gopala Menon id Menara Kinabalu. Dit pito bungan iti manungko au gigina idato hajici kumadi Vanu itamay mo manakadong hang papaintutun Sabah sabagi ti katan kapapuvan Tagazo id pagun pasahid iti. Namatiho pinapoyho i Vanu da point tonda o Singapura manakadong Sabah dahil magsusuvay kavo pisakadazan diho. Kampay no ahal pinsingihan piapuvan kabahan teknikal bogzan balajalan. Kinoy katan hobi atus huhumazag duvong padam sizam kapal hazag mantar padam monom pamagunan kapindot Dalit B Nautica 2025 tahang sabana kanu pamugi na van vinon suvay kon nuhu kinabalu Sabah kiva kogingahan Nautica sabagi tikoton pamuhazagan. At tumazani vazon mantali kogingahan Nautica diti kanu dumadi iso mantad pamagaza-tagazo katambuhusan pagun kasudong miyempay kasusuvatan na Sabah ikivatisan dat lahan dat pointanto. Pinubos di sino iti dahil babzan kapatimpunan makan sodop Carnival Dalit B Nautica duvong pramhimo ituaran. Pason di sino pinuhambus di mantili katambuhusan kabasanan kinizanan posoihi Dato Jonathan Bangkway. Suvay nga magisusuvay pamagazato tutumombohoy, babzan iti manakaday Sabah mamadampot nimpoton tahut iti kimo lizong tutumombohoy ton iti. Susutunan mangusub ekonomi kinizanon. Bonjolono ASEAN Youth Leadership 2025 it Hongkot Convention sa pamugunan ng Sabah SICC Kota Kinabalu doon to kapanam-onam Wuhan Kawahu. Babazan di Ozuvon do Kotinanan Islam patutungkop Sabah Usia miampay sa kaday Regional Islamic Da'wah Council of Southeast Asia and Pacific. Ababzan himo tadaw dino nakano penogi kasakadazan muis jahins nage ijon suvay NGO Islam. Penyertaan 13 buah negara yang keterima langsung yang dikendalikan sepenuhnya oleh RESAP dengan sokongan utama daripada Usia dan kita bersama sekali Giants dan Usia untuk memastikan kelangsungan itu berjalan. Persiapan sedang jalan. Pai magunani mahingan tagaza pagun Sabah tun Musa Aman ababzan dino. Pisa soma do tumindapo ivozon mantili Datu Sri Panglima Haji Jinor. Tutu makat nuhu kinabalu kopiumon nodi kaumatan Kavavagu no pongo otizanon Kavavagu itinodo kinaizanon layang-layang di tahun nakatahip miampay nakapagavi o padom tahu titik wahu lizong linggit pinonodo. Kaumatan iti papoing kavas kavasyan kaumahikan tutumakad savay kamanakadong katainan mamimiyombo ihobi inhod. Ianya adalah satu perkara yang akan memberikan kemudahan yang baik kepada para pelancong kerana instead of satu stop, ini hanya sekarang ada 2 stop. Keduanya juga terutamanya kepada peminat burung ini kita akan memberikan mereka lebih banyak masa untuk mereka meluangkan masa di pergunungan Kinabalu supaya mereka tidak dalam keadaan kelang kabut. Natubungan isido dari babzan kepatakan projek kepoing kawasan kaumatan Ketambuhusan kinizunon layang-layang nuhu Kinabalu itaman Kinabalu. Projek diti vokon tungo premtu projek ketundaan id Sabah kigatang hobi tungo pod lizong linggit inokunan ded RMK premduvo maza motek. Apat pavago projek Tagazo masa papanaon id Kinabatangan Lokawi Polosi Padan o Manukan. Onom titik sizam lizong linggit pinobi montok projek na komoy iotoy mo himongatus tuhun magigizon inopitan. Tahun hadapan dijangka siap sepenuhnya. Ini sentiasa dipantau oleh NAGMA dan juga pejabat daerah serta agensi yang terlibat memantau pelaksanaan pusat pemindahan kekal ini.
Pagawai dino pinambil tisido o sakadai usin kabinsianan BWI kasusahan hizud hinakun kaduvo papagompit hobi tahu ngatus mohoingon kehominan. Membantu dari segi macam barang-barang dapur kalau tiada keperluan-keperluan asas lah begitu. Kalau ada kekurangan di dapur boleh juga membantu. Kami bersyukur juga lah karena YB kami di Adunin 3 ini sungguh perhatian memeriksa dan turun padang melihat yang mana-mana kena banjir. Bantuan ini dapat membantu kami lah sebab kalau masa banjir itu kan banyak kerosakan. Jadi sekurang-kurangnya dengan bantuan ini dapat membantu kami lah, meringankan hidup kami lah. Kopiandot Kohitan tahun Kohimong Padam Iso Kopoi Maganan Taman Tunku Abdul Rahman Pulau Manukan. Binoin tutun kempen oitan kembarat tanpa tunai paguhu potong kepon kuma itoin sanan kinizonon idisi bakot inan Taman Sabah. Manta dino pinapanawa timpo gampitoy na kapagatan kaloloyzan marin miyampai bogizani kiva ko gampitan montak papatantok tainan taman hobi inklusif avakas. Kapataundan na papadari Taman Tunku Abdurrahman do pomitanan teko icon marin poin kakavasid pamagunan iti. Do timpo panogi dino kapag kaban kontoy sa hongkot ang pangintutunan SOP kololoyzan vaig do papanaon mantap papavakas kumuhigan vazak tainan. Katano dino rababzan kapatimpunan Kohitan ton kohimong kaponomiso kapoy maganan Taman Tunku Abdurrahman Pulau Manukan. Pasan di sido pinahambus di kumudvo penikon ketinanan mengingigit amana Taman Sabah Abdul Razak Jamil imobi di penikon nino Datu Pitalintar. Taman Sabah do baino ki kasifatan papatonda kasifatan ekonomi kumatun gigzon ki kotulan. Pagoditi kinizonon ngavi na kamoy po nga kinizonon tomod do kinizonon pamagampisan katundan pati hambos. Festival Kabasanan sa Pamugunan Tawaw kumaopot o zuvon tumimpun tada bayno diti gisom kaduwa Wuhan kaopot mikot. Hobi poh koy mazan kaponjulan do bayno diti nakano kapoy maganan Malaysia Book of Record. Vokan din na po nga kaponjulan kalamazan iti papagampit kapag isusuvasan tinaw itahid ko zo pakikitanan sa zaw tinaw tagumo ko zo dad iso ababzan nuzuran mamanaw tinaw tagumo ko zo dad iso ababzan. Melalui festival atau perayaan festival ini ianya akan dapat memberi peluang kepada para etnik untuk menampilkan keindahan budaya dan tradisi yang dibanggakan oleh etnik masing-masing. Himondo kalamazan iti pisosoma patimpunon di mohingon Tagaso Pagunsaba tun Musa Aman tinapon di Vazon Montele Datu Sri Panglima Haji Jinor. Hongkot Islam Sandakan kitunggungan dumadis bagi hongkot kaupisan pisompuvan maza koin samakan dakwah inklusif suvai ko dumadi hongkot ibadah balajalan. Agaso ginavo ni mohingon Tagaso Pagunsaba tun Musa Aman miyampai kabuuan tavasi hongkod no kamoy idumadi pono katanda kiguno munta katundaan ka jalan Islam itisan ko hisaon paguniti. Da timpo panagi dino minanong kuaw gigina isido kumasaviavi bogzan kagampit. Hobino kumakopisan ahal ugama Islam Pagunsaba kapalintahan pagun. Nama dia pinapayoy Presiden Konsel Kakadasan Sandakan Walter Kinson projek dia nakadimpot no do 6.6 piatus kinabuon. Kami cuba jadualkan untuk siapkan pada hujung tahun ini supaya dia boleh digunakan sepenuhnya pada hari raya pada tahun hadapan. Kita cuba sasarkan untuk dia siap dalam hujung bulan Disember. Namun demikian kita letakkan 2 bulan lagi sebagai satu contingency plan kita bagi siap sepenuhnya pada hujung bulan Februari. Pagod na tuminambuhay kapantangan isido kumari tun Musa di Istana Sri Kinabalu. Suon o hahansanon Filipina Indonesia dohobi kitonggungan duet ahal kepahubusan suat kepamanan totopot tuhun dino. Pinusaw dihok panakaday menguhan binoboh tuhun tanon it patotongkop depot immigration it pogunditi.
Kekangan ini dari segi kerjasama pihak kedutaan lah. Kita mohon supaya kedutaan Filipina memberi kerjasama untuk mengeluarkan travel documents dan kedutaan Indonesia mengeluarkan SPLP. Kerana selagi mereka tidak dikeluarkan travel documents ataupun SPLP ini, mereka akan berada lama di depo. Ahli di pinobos dosido mazhab tumungan kepabalan depot penahanan imigresen Sandakan. Hobi mga ibu tinan kisam na bayan na diti poin timpon depot pitatangkap Sabah. Poin kavaso vinasi sondi tumihombus mimang bu om papadadi RTM Sabah Akavas tangangazan doit kosohimban pemagunan. Ingkano kapasavan om nogi kansanan di kumaduvah patunut kosohimban Sabah Technologies Cyril Simon. Banyak pengalaman yang saya lalui lah. Ada yang baik, ada yang buruk, dan tetapi pengalaman yang saya lalui dia bukan sama untuk semua orang, dia lain, dia bergantung kepada how we respond to the situation lah. Kalau kita ikut buku lah, sometimes it doesn't work because we need to berinteraksi dengan orang. Jangan takut untuk cuba something yang baru, dan kalau boleh kan kita has to be orang bilang kan peka kepada perubahan zaman. Kapinsin sila Suvab hapas na ganap tahong tahun kuminalajaid RTM. Tumanimpon sila pinakalajaid ko pisan kasahimban Malaysia Sabah. Dia padam sisam ngo pramapat sebagai engineer elektronik grade J taho. Di duvangay buhimo nakaundahay sila kumaid bogsan studio TV id ang kasapuri Kuala Lumpur. Di duvangay busizam gumunuhi isido id RTM Sabah miyampai penavahoy grade J apat ng pervaho sebagai mahingan panakaday patunod ka juruteraan TV. Himundo kalajari sido sebagai kumuduvo patunod grade J mga pramduvo id RTM Sabah. Pagoy nino tinampuan ni sido dedlamay kapinsinan ni sido id kompleks misampu Kementerian Kebebasan Sabah. Ingka kapodi bagui tia balik adazan de bainoditis musuh tahapasiti abal dongo sebab Sarawak Izo Dimna Michael Malaysia Madani rakyat disantuni kepivosian. Abal sampo gyotong sunduvan mimang bu miang pasat mo kita tabang ning kokoton kobu Izo disikok dia toko kasih hokin na bon siko